Nemusíš asi. Ne? To nemusíš. Třeba kvůli komentům, jestli tam někdo třeba někdo. Jo, takhle. Bych viděl koment. Premiéra 60 sekund. Protože jsem pomalu v práci nebo novinárně a Jak jsme byli v těch krámech, jako jsem prolízal krámy, tak jsem byl ve Smarty, na hry. Smarty je strašně předražený, jo. Byl jsem ve Smarty, pak jsem byl vedle v datárcu a měli v omrtě prostě i levnější hry na Nintendo, jako, ale nehorázný prachy. Zeldu za 12 stovek tam měli a v tom ve Smarty za 16, tak to asi bylo. Smarty mělo strašně dobrou reklamu s Agrайлem ke konci roku. A on si má nějaký ten, ne, nějakou spolupráci. Jo, to je jako, oni mají Avko, myslím, že mají, ale měli jako hezkou zajímavou reklamu, jako Agrайлus tam jako, že většina, že česká scéna streamerů prostě propadávala v loňském roce, že jo, do exekucí a tak si i Agrайлus prostě musel najít jako vedlejšák, že jo, a tak tam jsou záběry, jak on tam ve skladě, víš, teď tam má ten seznam toho nákupu, co si ty lidi jako objednávali a on to tam prostě, já nevím, hru s Pokémonama a on, kartičky Pokémon, že jo, a on, měl bys dospět kluku a vezme ty Magicy, hodí je do košíku. Takhle prostě nejlepší hru prostě jako s Batmanem a on vytáhne Dark Souls, vole. Jako pobavilo mě to, no. Pak vlastně jako, že na skladě přijde ten šéf, že jo. Počkej, já to stáhnu. Na skladě přijde ten šéf a řekne mu, vole, že jako na skladě mu to moc nefunguje, že zkusí něco jiného a vezme ho na prodejnu. No, tak to je dobrý, ale. Jo, bylo to vtipný, no. Zkus mi něco říct, já si ti dám trošku. Já něco říkám. Dobrý. Máme někoho, kdo nám kontroluje soundcheck na streamu? Nechám tě na 130%, když si myslíš, že na nás každý kašle. Jak typická. Tak snad to bude dobrý. Uvidíme. Jo, už jsme on air? Aha, vidíš to. No jo. To ani nevím. Tak vítejte všichni. Takže tam budou pak jako 4 hry, jo, dneska. 4, no podle mě 4 studia. Oni takhle, teďka hodinu budou mít 4 studia se 4 hrama a potom mají to ESO okýnko. Já doufám, že to ESO nebude na dílek hodinu, no. Na to. No jo, vlastně, obsidian Ninja Theory. Kdo začne? Obsidian. Obsidian. To ještě neusíná vlastně. Ty vlastně dostali to, Follow 3 vydělali. Místo Bethesdy dostali jako projekt. Nedělali ten, Vegas. Nebo Vegas, ano, máš pravdu, Vegas. A tohle se těším, to vypadá konfliktně. A to má být singláč nebo nějaký MMOčko? Ne, to je singláč a ono právě to bude ve stejném světě jako Pillars of Eternity. Ty pilary jsem dohrál jedničku a jako
To bylo mě, to It's bylo colorful, jako it's fakt vibrant, pěkný. it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to Myslím, be a že lot jsem of je great dohrál secrets před to rokem, discover, jsem to one fakt of jako which hrál has a taky. A není náhodou Pillars ve stejném světě, jako je Baldur's Gate a Neverwinter a tohle? Ne, to je úplně jiný svět. Jo, nepatří to do toho globálního D&Dčka. Ne. To je strašně podobný, ale nepatří na ten vlastní Jo. vytvořený svět. Jo. Here to talk more about combat is Gabriel Pro Parano. mě to má úplně strašně takový Skyrim vibe, Here ten at Eval. Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Asi tangle dělali ability, ještě you to can stop tyrany, enemies jo, in their co tracks, jsem tam giving viděl you the vedle opportunity to plakát. focus on weaker or tougher combatants in an intentional and To je controlled taky manner. nějaký It's important to pay attention to the types izometrický. of enemies Jo, you're hele, dealing tyrany. with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your augmented weapon power attack to shatter them. We worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just a focus. Running, carry, monkey, and me. Training the captain week. Trying to keep everything safe. Jo, to bude ta jedna rasa, jo, co byla i v Pilárech. Píchej, to je však. Take my badge. Take Ale everything. měl jsem ho v partě, no, tady borce. Family deserves to know you for Takový, no. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorus. I was so surprised, and it was so dark. I just got Nemůžu separated se from them. rozhodnout, jestli se mě ty ksichty líbí, nebo ne, je I to can't face takový. those monsters alone. But I have to. Tak není to mainstream, viď? Of course it did. No jasně, no, to jako já zase He won't say. bych jako kvůli tomu neto, jako já, který hraje ty 2D anime hry, jako zase nejsem na tu realističnost. Heard it No, all jasně. and loud. Wait, if you Ale- found Sergeant Masui, why is he not A to asi tou rasou, že když má ty rysy, no, až vidíme At the end of the prostě člověk quest, ten you have a normální, no. choice. When you confront Private Naoki, if you believe Oh, the story choices he's to mám told you, rád, you can protože hand jsem over the rozhodoval. badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, Oh, weird, nice and mustache. wonderful.
Ten má, We viď? found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. To fakt se mi to By líbí, to asi do toho contrasting the budu. vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Takže to bude jako open world All of taky. the regions have a lot of special things associated with them. Já si myslím, že Obsidian asi neumí úplně dělat koridorovky, ne? As you're wandering the wastes of No, Shadow to bude open you world. might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Dispo. Teďka nevím, jestli to už mělo daný, jako by datum vydání, nebo se teď oznáměj. To pěkně předvál. No je hezký, no. A ten soubojový systém vypadal zajímavě. Na podzim až, to si počkáš. Ale bude v Game Passu, no. No to nebude na PlayStation. No, aha. Já se koukám na Xbox vlastně. No, pozor. Tak nic, no, nevadí. Mám všechno mám. Můžu to vydat, co chtějí. Teď bude Hellblade. Hrál jsi Hellblade? Ne. Jo, Hellblade je první, že první digitální hra jsem si koupil na PS4. Hi, I'm Dom Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you To je care about. jednička, tenhle by měl tak nádhernou grafiku prostě. A opravdu jako strašně zajímavá hra. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way. Že tam třeba Some of ona, which will jakoby, value her ona je unique schizofrenička nebo perspective, něco and takového. others Prostě. A ona stačí prostě Little by vlastně. little, A hlavně celou hru nevíš, jestli ona si to nevymýšlí, nebo jestli to fakt je real, to, co se děje. Jo, jasně. Zajímavý, jako by, no. To bylo v tom Ale novém, to měli v tom novém Sherlockovi. A z toho jsem byl úplně jako jurodivej. Ty vlastně nový Sherlock byl o tom, že už mu hrabe, že jo. A má vidiny a on vlastně jak se přetahuje, že jo, je na drogách a podobně, tak prostě jako začíná mu jebat. A fakt se dostává do situace, kdy řešíš případ a nevíš, jestli ten důkaz, co vidíš, je real, nebo jestli to je prostě halda. Jako fakt strašně dobře udělaný to měli, no. A třeba prostě, když děláš třeba nějaký, musíš vyřešit nějaký puzzle, třeba najít něco na tebe, nebo tak, že? A ty prostě jdeš, koukáš, a teď prostě že to tady nebude, to bude někde jinde. A další hlas, že víš, to je přímo na nic, pak to nevidíš, pak to nevidíš, a ty úplně koukáš, jako, tak to se děje, ty jo, nebo ne, prostě jo, ty vole. A nebo třeba jdeš a pozor, za tebou se otočíš tam víc samozřejmě, není, že jo? Jako ty hlasy v té hlavě, to je jako masakr, to se jim povedlo. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. No, že přímo dělali s nějakým tím doktorem, co se zabýval psychologem, psychiatrem.
seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events we need to bring into this fight. Like, how can we make this fight different from the previous fight? We had all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, in location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Jako vypadá to skvěle. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. Akorát vím, že jediný problém byl právě v Baldurské trojky, že vlastně Series S nebyl schopný prostě nějakou... Jo, to teďka jsem četl, myslím si, že na konkurenčním magazínu, že už je to opravený. No, opravený takhle, oni to vydali na Series S, podporu, že tam nebude split screen. Že to fakt jako byl celý, a nedivím se, protože já když jsem to koupil Day One na PS5, tak jsme to s ničeho hrát nemohli dohromady, protože ani PS5 nestíhal ten split screen, to bylo lagy, to bylo šílené. Ani nevím, kdo si doteď to, jestli to už je v pohodě. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. Myslím, že na Series že to museli jako vyvolat. On the music we are working with Highlands, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character, and they can then understand že co ještě dělali to Ninja Theory, víš, že přemýšleli. In a way I'm Senua, right? Se podíváme. Z těch známějších, tak Devil May Cry, že dělali to nějak ten... We are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud Nějaký nový projekt Mara, tady mají to be announced.
Our hope is to not only create a game that is great to Vader play, Immortal but to VR grant series, o tom jsem experience, vůbec neslyšel, to je to thinking and ostuda na mě. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzles. No, ten Devil May Cry, everything že is jo, to crafted dělal in ten service of Senua's journey. A reboot, journey já to that you tak can embark neuchytil, on nevím May 21st. ale... Člověče, vypadá to jako na dobrý tituly, ale neznám je vůbec. To jako ten Devil May Cry, myslím, že nebyl jako úplně úspěšný, no. A ono hlavně, to dělá Capcom, ne? Devil May Cry. Se pletu. Třeba jeden díl dostali. No jeden díl, no právě, ať to byl dokonce nějaký reboot. A zase bylo vyšla 5, že jo, nebo hned potom, že jo. Ale Square Enix se přistral. Hele! Tak konečně, to si děláš srandu. Nice. Jak se tam přistrali? Jo, paráda. Dokonce máte tady ještě místo, tak pojďte. Tak co přinesou? Co oni teďka mají? Ale já si myslím, že budou ukazovat to Visions of Mana, nový RPGčko, Jo. který právě úžasný. Mana série taky už spoustu jakoby her, že to je z 90. To mě vůbec nic neříká, hrozný mezery. Tak ono to je... Jo, to je Final Fantasy Adventure, jo? Jasně, to je jako z toho světa. Ne, ono se to tak jenom jmenovalo. A právě potom vidíš, to tady Trials of Mana, Secrets of Mana, tady Dawn of Mana, takže to je vlastní, už jakoby vlastní série. Jo, vidíš, kolik toho je. Ty vole. To je jak Zelda, vole. No, to Zelda je asi na tom jako to, ale oni, hele, všechny ty RPGčka Ale pokazují 90. tyhle ty potvůrky, jak tam ukazovali, ty mi něco říkají prostě. Teď jsem si nevšiml, co tam měl zrovna. Ty plišáky. Vypadá jak Pokémoni. Jo. Jo, zítra mi vychází Palworld. To jsou ty nějaký potvůrky. No, to je jakoby parodie, nebo parodie, to je jakoby... To jsou zbraněma? Jo, jak můžeš zotročit svý Pokémony a udělat s nima továrnu a podobně. Hello, I am Koichi from Budeme. I am so happy to introduce the newest game. Já jsem teda Manu hrál jenom jednu, a novější Trials of Mana. Myslím si, že to dokonce i remaster, nějaký starší Manu. Ale pamatuju si tam byl strašně vtipný, že hlavní hrdina prostě trénoval, jeho táta byl nějaký prostě generál a on prostě šel do šlépí, stal se z něj vojáka tak. A on se něco stalo, on šel za králem, že chce prostě si někam vydat a tak. A on, no to nemůžeš jen tak. A on, co mám pro to dělat, jako musíš changenout class. Cože? Changenout class, teď jsi voják a musíš se changenout, já nevím, na něco jiného, že jo? Takhle to tam bylo. Prostě se vydal changenout class, to je prostě vtipný. モンスターたちは立体的に生き生きと動いてこれまで自分が携わった作品で No, vypadá jak Pokémon, jak mi to jenom připomíná, evokuje. 表現できるかにこだわって作ってき Ono to má podobný ten 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているのでバトル中はモンスターたちの表情にも注目してください Ono tenhle rok bude hodně silný na ty japonské RPGčka, fakt to vychází No já na to Palworld čekám už 2 roky, viď? Kdy to oznámí a zítra je release. Jo, ale to je pěkný mount, jo. ビックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。 Ten vzadu vypadá jak nějaký ten Digimon, tyjo. Víš? アルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら
足の長さや丸まった時のイメージなど Graficky to je moc pěkný. A mám rád tady právě to. Takový ten polokartun styl, no. は誕生しました。 To je jako příjemný, no. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。 Jde jakoby, že poslední dobou tady ten žánr měl nějakou renesanci, jakoby, jo, že ono od takového roku 2010 až jako od těch 2018 si myslím, že to bylo takový strašně stagnovalo, že ty hry prostě už jakoby vyčpěly, dá se říct, nebo takhle, furt jakoby žili z té slávy v těch 90. letech a přelomu jakoby milénia, no, to byl ten největší hype. To jo, ale indie scéna na těch hrách jako teďka hrozně roste, že jo, možná to je jakoby ta odpověď, že toho využívají, protože prostě máš indie hry, kterých vyjde za měsíc 100 a z toho 99 je prostě sračka, která se snaží tohle napodobit, že jo. No to určitě. Jo, a ty lidi si to prostě kupujou a refundujou a stěžujou si a pak vzpomínají nostalgicky, vole, zlatá mana, viď, ty vole, 20 let stará hra byla lepší, tak proč by si toho ty vývojáři nechytli? Je to tak, no, a ono jako hlavně, co se týče těch indie a tohle žánru, tak vlastně indie tu roku vyhrál ten Sea of Stars, Jo. Vlastně úplně prostě 90kový strašný vibe prostě těch her, co tak přesně vypadaly, no. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれています。 Má hrozně dobrý outfit tenhle chlap. Jo, a ty se mě líbí úplně. Úplně, viď? Strašný frék. Taková Sigma tam místní. Jo. To je takový typický nerdík tam víc. Jo, tenhle ten úplně ho vytáhli teďka ze sklepa, ty vole. Jo. Tak kdy? Summer, nice. Tak to už si budu psát pomalinku, tak to dohraju tohle a pak si nezahraju Evolve. Tak teďka ten Oxide. Jo. Vůbec nevím, co tam bude za hru. Uvidíme. No já jsem zvědavý na toho Indyho, že jo, ten teaser, co vyšel, ten 5vteřinový, tak tam ta znělka oficiální, že jo, Indiana Jonese, ten tým. Když jako já jako ty hry podle filmu, já mám strašně skeptický. To byl kreator pane fakt různý, To chápu docela. Třeba Rambo, že jo, to prostě dopadlo úplně. Ani neznám, tyhle, umím si to představit. No je to úplně šílený. A zase na druhou stranu, třeba ten Robocop tě dopadl skvěle. Jo, Robocop, ale ono záleží, jak se k tomu postavíš. Já jako třeba nemám nic proti, když použijou svět, ale jiný postavy. Nebo se inspirujou tím světem. Jako třeba bylo teďka to Return to Moria. To bylo dokonalý. Tam směl starýho Gimliho, který se vlastně chtěl vrátit do Morie a tak svolal všechny trpaslíky, jako kdo bude kopat, ale pak už tam není. Víš? To je právě úplně jako, a ty jdeš po stopách Gandalfa, vlastně v té Morii. Že on šel před tebou a zjišťoval, že tam je ještě nějaká hrozba, tak čteš jeho jako zkazky, že jo. Takže jako nemáš na mysli třeba jak bylo na PS, nebo ještě starý ty Lord of the Rings, The Two Towers? Ne, to bylo hrozný, to bylo fakt hrozný. A pak oni udělali nějaký to PvPčko šílený, že jo, prostě multiplayer. No, to bylo hrozný. Tohle teda je nějaká
The end result is Aura, the historical grand strategy game that presents Ne, 4x máš do vesmíru. Tohle je takový ten kolo... Ne, 4x to je přímo typ strategie, jak máš civilizaci, to nějak 4 typ, jo, konkurér, něco ekonomie, něco... Ne, to má... while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Aura is what we call the explore, procedurally generated alternate exploit, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map, it reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Aura is our philosophy, rule how you want to rule. No, to tady teďka vlastně ukazovali, že to bude podle mě jakoby na princip toho humankindu právě, jako kdy rozrůstáš tu... Jo. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. Ono to tak vypadá strašně krásně, ale já věřím, že to strašně moc lidí třeba potratí jenom ten, kolik tam toho je možností prostě. To je něco, já nevím, jak máš Crusader Kings, to taky to musí být strašně prostě složitý prostě na hraní. Crusader Kings mě bavil, no, ale není to jako odpočinková hra, to máš pravdu. A je to tak, jak říkáš, no, jakoby když přemýšlíš, jako co si zahrát, tak je to podle nálady, no. A když jsi unavený z práce podobně nebo něco takového, tak úplně na to nemáš náladu, že jo? Ne, to ne, no, to jako... Si třeba zvládeš Raymana nebo něco, Skyrim, který už znáš, jo, prostě jedeš si to svoje a tady prostě teď. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph. Just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner no, musí to nadsadit, no, musí přidat něco navíc. No, určitě, no, nějakou zajímavost, se kterou se budou odlišovat od ostatních, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Házení kostkama, počítání a to máš ještě tyjo pravítko, prostě vzdálenosti, všechno, no to je prostě. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback.
In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, Cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of ARA is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game. Jo, a přidávat nový a nový vůdce a módy her, každý za 20 kůl. V Fčkách, no. Takže ta hra, to je přesně ono, no. Ta hra potom, když chceš jako jí mít kompletní, tak tě vyjde třeba na 1000 euro, ty vole. No, jasně, no. To je přesně ten případ toho, jak jsi to říkal, jak se jmenoval? Crusader Kings. Jo, tam taky? Jo. Ta hra tě vyjde prostě na 500 euro, ty vole, když ji chceš celou. Já jsem úplně nějaká nejdražší, když chceš celou, tak jsou nějaký vlaky, ty jo. No. Hele. Budeš mít. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Jerk. Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Yes. I'd had this idea Legenda. for what it would be like. No, on to celý postavil ten nápad toho Indiana Jonese, ten game design vytvořil on. What kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Tak, ticho. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. Myths, history, just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. Vypadá úžasně, ty vole. Byla to pěkný. Just waiting to be found. Can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. To byl můj první životní vzor. Když, v první, v druhé třídě, když se tě někdo zeptal, jako, co chceš být, až budeš velký, tak všichni říkali popelář, kosmonaut a tak, a já jsem chtěl být Indiana Jones, já jsem chtěl být archeolog kvůli němu.
If you were to draw a line through these ancient sites. Že nejseš, realita by byla asi hodně. Jo, nějaký v 5. nebo 6. třídě přišlo to prozření, co to vlastně archeologie je, viď? Já jsem si fakt v té první, druhé třídě, fakt jsem si myslel v té první nebo v druhé třídě, že když se jdeš učit archeologa, že v prváku prostě se tě ptají, jaký chceš zbraně, ne? Jestli chceš mít bič nebo kopí nebo něco, víš? No by to pěkně. No tak to bude to first person asi, ty? Jo, vypadá to, no. To bude skvělý, jako prostě, no. Vypadá to moc pěkně. Patron of the fallen angels. Protector of the Ale nedabuje ho Harrison. Ale má podobný hlas. Má jiný hlas, má podobný. Má podobný, ale jiný. Není to Harrison. Do you have any idea how old that was? No určitě to dopadne líp než ten poslední film, to je jasný. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. A mně se líbil ten poslední film, skvělý rozloučení Harrisona Forda s kompletní kariérou, ty vole. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies Já jsem to and ještě characters for neviděl, years. ale viděl jsem nějaký už jakoby videa o tom, jako lidi nejsou prostě nadšený. To mě nezajímá, jestli jsou z toho lidi nadšený nebo nejsou nadšený, já na to koukám od 90. let, ty vole, jako... Víš co, lidi, kteří se narodili v roce 2000, jako nemůžou hodnotit takhle starou ságu, prostě nemůžou. Nechápou, to je, kdybys prostě teďka, já nevím, 15letýmu, 16letýmu klukovi pustil prvního Ramba, ty vole, ten nepochopí ten film vůbec. Jo. Interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. Takže před nebo po chrámu zkázy? Ne, počkej. Raiders, dobyvatelé ztracené archy je první díl, poslední výprava, křížová výprava je třetí díl a mezi tím je chrám zkázy, že jo? A oni řekli, že to dali mezi první a třetí, ale po nebo před chrámem zkázy? To neřekli, no. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome, stop. Need help, stop. Maybe in Vatican, stop. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes Machine Games je velký studio. Jo. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with a revolver or a gun taken from a disarmed guard. Oni toho dělali fakt hodně spoustu a jako spoustu úspěšnýho, jako jo, takže... We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game,
We also had a goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Yes. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this To by mě fakt between nebavilo, ty vole. making a game and making a movie. Já bych nemohl být kaskadér. To help bring the world to life as well. Jo, to Next to musí být Indy, těžká Gina vole. is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this Teďka bude nějaký film s Ryanem She's been Goslingem, tracking ne? the Jako lead for some time, o and now kaskadérovi. she's found an ally Jo, in this jo, jo, to je determined pravda. To American jsem taky na to professor. viděl trailer nebo Their něco o paths tom. are intertwined and they'll need each Bylo other zajímavé. in order to get to the bottom of this mystery. Great then. Let's see if we can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. And forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Tím bičem to asi bude zábava, no. Jo. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. Yes. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Yes. I cannot wait to share more soon. Viděl jsi tam toho Howarda vzadu? Jo. Jak čornou tu sošku, ty vole.
Jsem hrozně rád, že mají práva na ten jako oficiální soundtrack. Jo, že to je fakt jako jo. Ten vibe, no, jako skvělý. To vypadá to strašně pěkně. Určitě paráda. Myslím si, že každý je úplně jedno, jaký máš rád žánr, si v tomhle tom jako najde, v těch 5 jako hrách, co odprezentovali. Jo, určitě. Is it animals, children and game developers? Pokud teda nejsi fandem nějakých sportovních her, no. Nebo jasně, sportovní jsou tady vynechaný, no. Core to the vision of ARA is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as indie, you are... Oni to stejně, ale odložej, to vyjde 25 až. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。No. Za mě teda paráda, tyjo. Super. Tak teďka to je so. A ty frčíš, viď? No já frčím, no. Já už jsem v plánu pomalinku, no. To už určitě zvládneš. Jo. Já stejně v SU, to jsem hrál pár hodin, takže to já jsem úplně mimo tomhle. Tak jo. A oni to zrušili? Dobro, ale tak se měj. Dobrý, díky a děkuju divákům všem a ať si to užijou i zpětně a všechno. A zase někdy tady na streamu a ty se měj taky pěkně a dobrou noc. Dobrou, čau. Čau.